Kata pengolong-alo rasmomo, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku selain Tuhan, ikatan kami menjuah-juah ras selamat hari Minggu manbanta krina. Ibas benar kebat tenta, mari dangge senengkahkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari serhenda. Momo Minggu 5 Juni 2020, karena si bertugas ibas kesempatan nenda, sinahkan liturgis pertua jenda kita sembiring, pengkhotbah pendeta Sabar Brahmana STHMA, kata penaruh tapi momo diaken John Pranta Tarigan, song leader Morianta nande Ian Surbakti, nande Sika Brutarigan, bagepe nande Elin Brubarus, bagepe kena organis kekelengenta Kaisar Stefan Sembiring. Seterusnya karena kebaktin minggu selewat, jumlah si pulung ras persembahan si pepulung bagepe perpulungan jauh jabu PA kategorial banci sinen ibas WA momo minggu enda, bagepe karena persembahan persepuluhan banci sinen ibas momo, bagepe man banta perpulungan silanganahkan perpuluhan ibas bulan enda banci sisahkan ku bendahara runggun entah pelewat rekening runggun tiban. Seterusnya karena informasi ras komunikasi, sidang runggun GBKP Tiban suwe rasmomo wari enda Minggu tanggal 5 Juli 2020 dilakukan IGBKP Tiban jam 10 siwah 30 se 21.00 WIB manbanta krina pertodiaken bagi pendeta galah bancir hadir ibas sidang runggun enda. Seterusnya berita seda ate ngolbe ngadap kudibata orang tua entah pe Bapak arah nande Sena Tarigan i Simpang Melati Medan tanggal 27 Juni 2020 jam 10 siwah 00 WIB. Maka stokon gelah keluarga menggegeh ras lampas terapul bagepe kerenahkan kata pergegeh man keluarga ia turkan kenca situasi ras kondisi memungkinkan. Si terakhir rungun gereja nahken selamat ulang tahun ketubuhan bagi perjabun man bandu turang sina kami khususnya ibas periode minggu enda 5 Juni se 12 Juni 2020 ibas ertambahna umur ketubuhan bagi perjabundu di bata tetap si masu-masu dingin maba kriahan man bandu pribadi lepas pribadi. Enda momo si banci besah ibas cepatan enda bengket kita kubas kata penaruh. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu perdamaian, nginyekan kita karena perbahanan Yesus Kristus, si mereka dirina mate i kayu persilang. Guna perdamaikan kita ras dibata, erkiteken dosa-dosa anta. Arah enda medalana maka kita erdamai ras dibata. Selaku kalak siinggo i perdamaikan ras dibata, maka kita pe mabadame kus kelewata. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba damee. Perpulungan asaban sinara duras kita tedis, si puji Tuhan arah kitab nenden 308 sindekan bait sadar si petelukan.
gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesaksi badia. Penampat man bantar hibas Yahweh nari, sinapalangit ras doni, singkau ras permulikta, genduari nari serasa lalap. Amin. Naibas Mazmur 34 ayat 15. Tadingkanlah kejahatan, lakokanlah kai semehuli, bulatkanlah ukurundu rebahan perdamaian. Si puji Tuhan rendah kita ibas kitab Neden 310 sada ayat sadaras telu, pujilah tendingku. Pujilah teningku, puji Tuhan, segenap dan geluhku. Hatiku bersembah selalah, dan mendengar Berita karena dosa manusia. Mari sibagikan pedah dibata karena kegeluhan simbaru. Olah kam rutang man ICP sakatan rutang si keleng-kelengan lah sapi-sapi kam. kala asir kelang ate nandangi kala si deban, ia enggonohkeun undang-undang. Sebab pedah olar lua-lua, olah munuh, olah nangko, olah mengga ate, krina si naras pedah-pedah si debanna, i persada ibas pedah si sada enda, ema. Kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Kala si keleng ate man temanna manusia, asandigan pelabo ubana si jahat. Dage alunahkan kekelengan ngokap bali, rasnahkan krina undang-undang. Repalaskan pedah di bata indah, diberikan kesempatan man batas skalak-skalak, guna rukur kerna kini langasu penta, dalankan pedah di bata, paksa tenang si benai.
maksa tenang si ujungi. Sekita kubas pengakun dosa, marilah si aku dosa antai lebih-lebih di bata. Dage adi nintar sada kita ras ia, tapi ngeluh kita ibas gelap, rebual kap kita ibas kata ras perbahanenta. Tapi adi ngelu kita ibas terang, bali eras yang ngelu ibas terang. Lid persadanta sapi-sapi kita, jamak maten Yesus. Anak-anak bersihkan kita ibas krina dosa nari. Adi ninta maka lalit dosa anta, si tipu kap dirinta. Janah kata si tuhu-tuhu ibas di bata nari, lalit ibas kita. Adi ninta maka kita lengar dosa, maka si bahan bagi si pergua. Janah katana lalit ibas kita. Amin. Si puji ka Tuhan, ibas kitab Neden 417 ayat 1-2, kam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, Aku ngadap manbandu, Gulamin aku, ibas dalani galuhku, laulah Jerus lahirku. Gerakan soraku berlabuh, oh Tuhan, tuliskan Yesus Tuhanku, seperti minggaluku, alami dosaku. Ibas ada pada depanmu, menghina salah Akan soraku berlabuh, oh Tuhan, meneruskan Perpulungan diundang kamera duras kita kretenis. Berita pengalami dosa. Marilah sebagikan kata dibata karena pengalami dosa.
Selaku persuruhan di bata aku nakkan katana man banta krina kita singaku kendosanta. Anam dosandu megara bagi sengkelat megara jadi kang yang bentar bagi salju. Anam giagarana bagi darah jadi bentar ia bagi bunga. Amin. Mari radulas kita kena rende. Mari surak puji Tuhan di bas kitab Denden 300 siwah puluh siwah ayat sadar si peduakan. Mari surak puji Tuhan, endek enden meriah. Oh surga doni ersurat rina. Mari rende muji ia, alam bersimaria. Puji galana si badia. Mari kina manusia si puji dage di bata candela tersuratlah kita rina radulah kuputai pujikan gelar di bata tersurat bagi kita kena ngani-ngani pujikan Tuhan pas kena dapat kegeluhan sudah dia musuhku ibaskan terpuji Tuhan asalalu. Perpulungan kudul kam kena. Sama paksana kita ngoge kata di bata bagian si pemena. Si tersurat ibas 2 Samuel 10 telu ayat 20 telu seh 20 siwah. 2 Samuel 10 telu ayat 20 telu seh 20 siwah. Baginda kesaksian pustaka si Badia. Absalom berbalas man Amnon. 2 tahun kencasie Absalom gunting bulu biri-birina ibal Hasor deher kuta Efraim. Krina anak raja iundang kuji. Idahina Raja Daud jenarinina, o raja, aku sanganang gunting bulu biri-biringku. Bacikang kamras pegawai ndureh ku pestae. Lang anakku, adik rina kami kujah gulut sange pagi akap ndu nina raja. Isek-seki Absalom tapi lai bere raja pemindonna jenari isuruhna Absalom laos.
Tapi nina Absalom adi bagi seninangku Amnon lah giare. Labo perlue nina raja. Tapi tetap isek-seki Absalom sehdungna ibre Daud si Amnon raskrina anak raja si dilaki laos ras Absalom. Ibahan Absalom kerja man si meriah. Emakai perintah kena man suruh-suruh kena perdiatikan adi Amnon go melalasa minum anggur janah kencaku perintahkan bunuh Amnon olam biar aku tanggung jawab karena si tetaplah hukurundu olah kam sanksi ikutkan suruh-suruhan perintah Absalom ibunuh na Amnon krina anak-anak Daud si deban lompat ngersak keledena si barendam kata Tuhan ketuahan kalak si magikan kata dibata dengan si makekan ibas geluhna haleluya. Haleluya, haleluya, Ope siorati kata dibata, mari ras kita lebih ertoto kita. Manbandulah kamatan pujin ras kemuliaan o dibata kami ibas Yesus Kristus. Sabab keleng atendu tetap gejapkan kami ibas paksa endah. Terlebih ibas minggu enda peli tengah kesempatan man kami lako ras-ras ngorati katandu. Pengasupndu dage kami ndengkehken ras ngaloken katandue. Gelah jadi cikepen kami ibas ndalani kegeluhan si berekendu denga man kami. Ngerana dage kam rekelangken kemahandu Tuhan kami kerinanggo sikap megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan bagin kata dibata si jadi khotbah ibas minggu enda ibuat ibas padan simbaru sada Petrus bindu telu ayat waloh ayat 10 pitu. Mari ras-ras kita ngikuti sekaligus megi kenca. Bagenda bagin kata dibata si jadi khotbah ibas minggu enda. Sada Petrus bindu telu ayat waloh 10 pitu. Dage kedungena ersada min ukurundu ras ersada min penggejapendu si keleng-kelengen min kam bagi ersenina dingin mesayang janah metruk min ukurundu sekalak nandangi si debanna ola balas perbahadan si jahat alu si jahat entah sumpah alu sumpah tapi balaslah alu pasu-pasu sabab pasu-pasu mesi padanken dibata ibreken naman bandu asum kam idilona bagi liter surat ibas pustaka si badia kalak si mesikel ngeluh cawir metua dingin senang labanci melasken si jahat bagepe labanci terbual. Arus jera ia ibas perbahanan si jahat nari. Jenari ibahan nalah si mehuli. Arus idaramina tuhu-tuhu perdamen
alu bulat ukur. Sabab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur. Janah tetap ibegi kena pertotonna. Tapi ilawanna kalak sindalankan perbahanan si jahat. Isekin nuh sahi kam adi regiah-giah ukurundu dalankan si mehuli. Tapi aminna pe arus kam nganami kini seran erkiteken kam dalankan si mehuli. Malem me atendu. Ola kam biar nandangi ancaman kalak jana ola aru atendu. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusuhndu. Janah pehagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah katawari pegunan jabab kalak si mindo. Gelah itrang kendu pengarapan silit ibas kam. Tapi bahanlah alu lemah lembut dingin Muhammad. Jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih. Alu bagai adi ihina kalak kam. Kalak sin cukuraki lagu langkah dusi mehuli selaku kam pengikut Kristus. Jadi mela ia kapna erkiteken kai si kata kena. Sabab ulin mengenanami kini seran erkiteken perbahanan si mehuli. Adikin enda sura-sura dibata. Asangken erkiteken perbahanan si jahat. Si barendam. Mejuah-juah manbanta krina. Shalom. Salam sehat. Tuhan si masu-masu kita krina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kenca enggo sioge sada Petrus bindu telu ayat waloh seh 10 pitu. Maka krina pedah sisehken Petrus man perpulungan i Asia kitik. Bagepe man banta paksa enda. Desken resep sirbanca kita bancing geluh harmonis. Ngeluh cawir metua. Ras ngeluh ibas damai. Tentu telu hal enda jadi peraya kenta. Uga maka banci terjadi ibas kegeluhenta. Sabab adi lalit. Krina silit ibas kita. Labo lit ertina. Siban contohna. Mejile entah pe gagah. Dehara entah perbulan entah. Tapi adi labo resada arih. Ugange siakap. Bagai pebayak gia kita. Kadeta pelit. Pangan si uga pape banci si pan. Tapi la cawir metua. Bagai pemeganjang kajabatan entah sukses kita. Tapi lalit damai. Biar kata waripe. Ugange siapa? Maka adi jujur kita. Biasa pe kita ibas kegeluh neda. Telu hal ndai adilit ibas kita. Tentu si pentingna. Ngeluh ibas keharmonisan. Sawir metua ras damai. Adi bagai ugange carana gelah telu hal enda jadi ibas geluhta. Tentuna si palapalai ngikutkan pedah Petrus ibas perikop khotbah ndai. Si pemenang. Ersada min ukur ras penggeja pendu. Si keleng-kelengen bagi ersenina ras mesayang. Meteruk ukur. Enda si pemenang. Si peduaken. Ula balas perbahanan jahat alu jahat. Tapi balas alu pasu-pasu. La melaskan si jahat. Ras la erbual. Enda si peduaken. Cana si peteluken. Ngeluh bujur. Mehuli.
ras ngusahakan geluh ibas perdamen. Payo geluh ibas dalam Tuhan, emang geluh mehuli labo lalit tantanganna. Kinata ibas kegeluhenta sidah entah pe mungkin enggo sialami, makar bahan si mehuli mbuwe kepe tantanganna. Si ban contoh, Tuhan ta Yesus Kristus ibas kegeluhna si lebih kurang 33 tahun. Litkin perbahanan nasi jahat, entah sila mehuli. Lang, tapi lit kange kalak rate segat, seh maka lit konspirasi uga menyingkirkan Yesus. Janah tridah berhasil entah menang kelompok si segat Athena Yesuse, seh maka Yesus mate isalibkan. Amin gia si tuhuna labo kemenangan kelompok tapi kemenangan di bata ibas surana nebusi dosa manusia. Bagai pe kegeluhan ajar-ajar, entah pe si gelari rasul-rasul, mbuendatkan kini seran ibas ia erbahan simhuli, meritakan dalan keselamatan. Seperpatena pe sangat menyedihkan. Tapi ngadikin Yesus ras ajar-ajarna erbahan si mehuli. Lang, engkai makalang. Erkiteken paling tidak lit telu hal si pemena, biaran ia mandi bata asangken man manusia. Si peduaken, kini seran erkiteken erbahan si mehuli ipahami sebagai tanda kita sekerajangan di bata. Enda banci si bandingkan ibas Yohanes 10:5 ayat 10 waloh 10 siwa. Si petelukan ujin mandanta adik kita tetap megegeng ibas pencobaan bagi nina Jakub ibas bindu sada ayat 10:2 sialokan rudang kegeluhan. Perpulungan sini kelengit Tuhan. Subungan ras tema minggu enda ngelakokan perdamen alu bulat ukur. Enda sendalanan ras invokasio Mazmur 34 ayat 10:5. Tadingkanlah kejahatan, lakokanlah kai si mehuli, bulatkanlah ukurndu erbahan perdamen. Mazmur 34 ayat 10:5 enda isahkan pemazmur sehubungan ras ugakin carana kita pemuliakan Tuhan. Ras ndatkan umur si gedang bagai peguna ngenanami kriahan, ras kesangapan si pemenang tadingkan kejahatan. Tadingkan si jahat. Kaikin si jahat tentuna krina silangenna ati di bata. Salna nipu kalak, la adil, rebahan mesui ate kalak, erbual, melaskan kata si jahat ras si debanna, si peduakan, lakukanlah si mehuli. Tentuna krina si ngena ate di bata, bagi si keleng-kelengen, si sampak-sampatan, lah membalas kejahatan alu kejahatan. Tapi sebaliknya bagi nina Petrus, tapi balaslah alu pasu-pasu. Si petelukan erbahan perdamen. Karena perdamen enda seh kepe pentingna. Maka nina Petrus ibas ayat 10 sada B. Arus idarami tuhu-tuhu perdamen alu ulat ukur. Artinya lid upaya si serius ngusahakan perdamen bagi di bata ibas Yesus Kristus enggo berinisiatif memperdamaikan di bata ras manusia sir dosa.
arah kematian Kristus i kayu persilang. Alu bagai mendorong kita pe mengupayakan gelah lip perdamen uga carana. Salah sada bagi ilustrasi enda. Mungkin go pernah si begi, tapi subung ras tema enda iulihi kami. Lid sekala guru erbahan soal man muridna. Ibanna garis vertikal si gedangna 10 cm. Makai suruhna 5 kalak murid reh kulube uga carana gelah garis vertikal si gedangna 10 cm reh gendekna. Murid si pemena mis urakina 2 cm. Maka jadi 8 cm. Payo, mau bagi? Murid si peduakan urakina ka 2 cm. Maka jadi 6 cm. Bagai pemurid si petelukun ras pempatkan masing-masing nguraki 2 cm ka. Jadi kedungena tading 2 cm na. Payo sebab bergendekna mau bagaimana. Tapi murid si perlimakan lain carana. Uga carana. Gedang garis si 10 cm ndai la iurakina. Tapi bahanna kasadanari garis si gedangna 12 cm. Nidah sie nina gurue mereken komentar man murid si pelima kene. Labo nalahkan murid sada seempat. Tapi khusus man murid si pelima ken nina, kamu memang bijak. Sadara sempat ndai benar, tapi lah bijak. Kamu memang bijak. Memang tidak perlu menghapusnya, tapi cukup membuat garis yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Kainge makna ilustrasi indah. Maknana eme ibas mengusahakan perdamaian. Labo kepebanci alu cara kekerasan. Labo banci alu cara mengintimidasi, mengecilkan kalak sideban, rasidebanna. Sabab guna memenangkan la perlu mengecilkan entah menjelekkan yang lain. Sebab bila itu dilakukan secara tidak langsung berarti secara tidak jujur kita memujikan diri sendiri. Ras adi bagi asandigan pe labo terjadi perdamaian. Eme singgoi lakukan di bata gelah terjadi perdamaian antara di bata ras manusia singgor dosa bagi si katakan tibas Filipi bin 2 ayat 6 sekualo. Ije tertulis aminna ia tetap lid ibas ia biak di bata berkuasa dingin ermulia ia bali ras dibata, tapi sienda lai pertahan kena. Arah ukurna cinei tading kena krina silit ibasia. Jadi seri ia ras manusia, ngeluh bagi skala juak-juak, jana teridah bagi skala jelma, meteruk ukurna, jana rekemalangan ia man ibata seh matena pe, eme mate kayu persia. Mari si teladani kai dilakukan Yesus. Ibas mengupayakan perdamaian ini. Git ia persilahkan upama. Git ia berkorban. Entah adu kata sediban. Git ia talu guna memenangkan. Gelah terjadi perdamaian. Batas masing-masing kita terima. Telah jadi alatnya Bapa kami tengah-tengah dunia. Amin. Mari rasa kita bujur Tuhan, kata nunggo begikan kami
Kesandu sibadialah pengasuhkan kami geluh erpalaskan katandue. Teridah ibas kegeluhan kami ngasup kami ngelakokan perdamene. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras nyatakan itu. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Mari ras kita kerina tepis. Ibas minggu dake kenisa engkau seperti kenisa bata. Mari rasina kalah kita ibas kerina paksa rasina dunia rasa kita melakukan bertentang minta dake. Aku tekman di bata Bapa dan Simar Puasana Nepalangit Rasdoni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Jadi arah kesah sibadia tubuh hidup si udang-udang nari si Sofiamen. Tergelar si Maria sinananu ministran sangana pemerintahan Yesus Pilatus nimpatukan bukayu persilang mate sinari pulukan nusur kundoni kematen keluar ingin keke basi matenari nangkis ke surga perkunduna arah temuhun di bata Bapa sedang simar kuasana sinari ruhmiya pagi ngerana kesiluk ratu kemati aku tekman kesah sibadia dan alisa da gereja sibadia persadaan kalah sibadia pengalami dosa ini keken pula kegeluhan kira selalam perpulungan menurut Januari diberikan kesempatan manbantar sikap guna ngedeskan persembahan pengatakan unsur mandibata dibat kita sikap ngedeskan persembahan dibagikan kata dibata karena persembahan arah Maliaki kedua ayat 10 babalah persembahan perpuluh hendu rumah pertoton asa arusna maka melala ije pangan. Ujilah aku alusye, tentu dahulu maka kita langit tingkap-tingkap langit. Dan aku tuturkan man bandu krina erbagai sinhuli, alulah kurang-kurangan. Tukung susahkan persembahan pengatakan utur sama di bata. Mari ras kita rende, ibas kita pedenden 420, baik sada ras kedua. Mari ras kita toto notoken persembahan ras sekaligus tertoto syafaat tertoto kita.
Bujur Tuhan, nggoka banci sehken kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu ibas kebatin minggu enda. Tekel kami enda me salah sada singena tendu ilakukan kami. Jadi pengakun maka krina silit ibas kami erkiteken pemasu masundu. Alo kendulah ras pasu pasundu segala banci igunakan rusi pelayanan gereja di tengah-tengah dunia enda. Tambahi gegeh pengertiin ras pasu pasundu pe segala reh ngasupna kami ngatakan bujur man bandu. Jenari ertoto pe kami nandangi program gerejandu khususnya si banci dengai lakokan ibas zaman pandemi COVID-10 siwah enda. Pasu pasundulah Tuhan segala krina selayandu tetap semangat rasa giah-giah ngelakokan pelayanan paling tidak ibas setiap kegiatan banci terdepan ikut muat bagin. Man perpulungan du krina ijapa pe yaringan baik perpulungan du GBKP Tiban bagai perpulungan si ras kami erbahan kebaktin secara online enda. Pasu-pasundulah Tuhan berikan du rezeki arah pendahin ras usaha silakoken. Terlebih ibas pandemik COVID-10 siwah enda ampang-ampang indu kami krina segelah tetap kami sehat ras mejuah-juah. Nandangi perpulungan du singgonehken pengatakan bujur bagai pebagin perpuluhan kam ersemulih si masu ia krina buka kendulah tingkap pasu-pasundu man bana suerah jancindu bagai pe perpulungan du si berulang tahun ketubuhan ras perjabun ibas periode tanggal 5 10 sada Juli 2020. Ertoto kami segelah arah ulang tahun igejap kena karena keleng atendu singgo mahanca banci ia berulang tahun rikut ertambah-tambah na kengasupen ngeluhken geluhna sentudu ras pratendu. Toler toto pe kami nandangi bangsa ras negara kami simbelinenda khususna ibas ngalakan pandemik COVID-10 siwah. Bahandulah kami krina baik pemimpin tingkat pusat bagai pe daerah-daerah rikut ras krina masyarakat banci radu ras berupaya memutus rantai penyebaran COVID-10 siwa enda. Terlebih ibas daerah singgo dinyatakan banci ngeluh alu new normal gelah tetap ngikuti aturan geluh new normal bagi singgo ditetapkan pemerintah. Nandangi senina turang kami si sanganai rawat i rumah sakit arkiteken positif COVID-10 siwa enda. Pegegehindu ia krina ras pepalemdulah Tuhan arah upaya-upaya sini lakukan rumah sakit Tolepe pedahundulah ukur-ukur sila mehuli si memampatkan situasi pandemik COVID-10 siwah enda guna keuntungan pribadi kelompok entah pe politik nah. Jenari secara khusus pertoto kami nandangi keluarga Bapak Sena ija piga Pak Sasi lepas bolang Sena ngoleben nadingkan kami pegegehi ras apulindu ia Tuhan gelah ibas erceda ATP tetap kini teken ras pengarapenna bagai krina kami simuat bagin ibas pelayanan minggu enda Tuhan ersimulih Tuhan si masu-masu kami bagai nama pertoton si ngasup kami nah kenca sempurna kendu ras bagi kendu Tuhan sebab ertoto kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita krina tedis. Ibas ngunjungi kebak tinta, sekali nari kita rende, ibas kitab ndenden 270 sada, sindeken bait sada rasi peduakan.
Mari ras kitar toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, larndu ipebadi amin, rehmin kini rajandu, selamin pratendu ibas doni da bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris daenda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami dur silat mari. Sebab kamkap sibada kini rajan, ras kuasa, ras kini mulian, sidekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mulihlah alu dame ras mejuah-juah, aloken pasu-pasu idur di batanari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, kerembakan kesaksi badia, ras kam krina gelah. Amin.